welcome back with me. Today we study in English. Oke, seperti biasa as usually, kalau sama Miss Gera pasti kita lagi ngobrol tentang English. Oke, tolong ambil bukunya. Get your book, English book, and then open page 23. Oke, what picture? Kamu lihat apa di halaman 23? What is that? Ya, alat-alat permainan. Ada banyak sekali ya. Nah, kita menemuinya di mana biasanya? When we come to school. Ya, biasanya alat-alat ini kalau di sekolah pasti semuanya ada. Tidak semua orang punya alat-alat seperti ini di rumah, betul? Ya, oke. Now, ini alat-alat permainan yang ada di sekolah, ada nama-namanya. Kita belajar ya sama-sama ya. Kita belajar memakai bahasa Inggris. So, one day, jadi suatu hari kalau anak-anak melihat, misalnya kalian lihat perosotan, itu kan bahasa Indonesia ya. Misalnya waktu kalian jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di taman, kalian lihat perosotan, mama itu perosotan. Nah, sekarang karena sudah belajar bahasa Inggris, kalian bisa bilang, Mom, look at that is slide. Nah, like that, itu keuntungannya bahasa Inggris. Coba ulang lagi deh. Misalnya kalian jalan-jalan melihat ada ayunan bahasa Indonesianya. Nah, kalian ketika sudah mengerti bahasa Inggrisnya, Mom, Dad, look at that. That is a swing. Wah, ayunan. Jadi Mami, Daddy jadi senang anaknya sudah bisa bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit ya. Oke, today we talking about our game set. Beberapa alat-alat permainan. Yuk, first, kling. What picture this one? We call it, yes, we call it slide. Repeat after me, okay? Slide. Yes, slide. Next, cling. We call it swing. We call it swing. Ya, remember, first slide, second swing. Okay, next swing. The things when we put the sand, tapi tidak semuanya ya, kadang ini juga hati-hati kalau bermain ini nanti takut kena mata. We call it sandpit. Oke, biasanya yang digunakan itu pasir pantai, bukan pasir yang hitam yang warnanya hitam, tapi yang biasanya warnanya white. Oke, next, hop. We call it, remember, open your ear. Yes, we call it climbing frame. One more time, climbing frame. Good job. Next, hop. Nah, nih kalau suka muter. Nih yang suka kamu tuh suka muter-muterin. Nah, in English we call it this one roundabout. Okay? Remember, roundabout. Okay? And then the last one, gambar yang terakhir. Nih, kalau di bahasa kita menyebutnya itu jungkat-jungkit. But in English we call it seesaw. One more time, seesaw. Oke? Kita ulang dari alat permainan yang pertama. First, hop. We call it slide. Second, we call it swing. Good job. Third picture, we call it sandpit. Next picture, we call it climbing frame. Next picture yang suka muter-muter namanya roundabout. And then the last one we call it seesaw. Oke? Kalau sudah hafal, lihat tulisannya belum jelas. Kamu harus menebalkan tulisannya. Bisa? Bisa ya, Miss Gera harap kalian melakukannya sendiri. Kalau sudah ditebalkan, dibaca tulisannya ya.
Tadi kan ikutin gambarnya, ingat kalau gambarnya sudah ingat pasti bisa bacanya. Oke, anak-anak hewan, next open page 24. Already get page 24? Open the page. Oke, nih kita sekarang mau belajar tentang apa? Ayo, the things you can do. Anak-anak pasti semua, all the kids in the world pasti bisa melakukan ini. Oke, first picture. Look at the picture. Nah, ini anak ini sedang apa? Nih, hop. Ya, we call it in English walk. Yuk sama-sama yuk. Walk. Oke, pasti semua anak-anak bisa kan? Semua anak-anak hewan pasti semua sudah bisa berjalan. Different with baby ya, baby yang baru lahir pasti belum bisa berjalan. Next picture. Hop. Nah, all of you do it. Pasti ini dilakukan di rumah. Apalagi kalau di sekolah. Wow, semuanya pasti happy melakukan ini. We call it like this. Run. One more time. Run. Good job. Okay, next picture. Hop. We call it what? Yes, climb. Climb itu di bahasa Indonesia kita bilangnya memanjat. Apa sayang? Memanjat. Oke, good. Lanjut ya. Nih di bawahnya. Hop. Dengan dua kaki. Dengan dua kaki melompat. Kita menyebutnya itu jump. Apa? Jump. Good job. Next, hop. Skip. We call it skip ya. Kenapa, Miss? Kita tidak melakukannya. Biasanya kalau skip itu dilakukan with one leg, tapi take turn, bergantian. Nah, we call it skip. Different with jump. Kalau jump itu langsung dua kaki. But kalau skip itu satu kaki dan menggunakan alat seperti tali, atau dulu zamannya Miss Gera itu I use rubber. Miss Gera itu pakai karet untuk skip. Atau sekarang udah ada tuh yang skippingnya yang bisa dibeli langsung. Oke? Bisa? Sudah mengerti? Next. The last we call it kick. Ya, kick itu in bahasa kita sebutnya apa? Ya, menendang. Can we kick mommy or daddy? No, no, no. Can we kick the door? No. Can we kick the things, maybe play toys, or can we kick maybe pillow? Cannot ya. Kamu hanya boleh menendang bola. Selebihnya tidak boleh menendang. Tidak boleh menendang apapun selain bola. Remember, when you kick something, you only can kick the ball ya. Tidak boleh menendang yang lain. Menendang dedek tidak boleh, cross. Menendang kakak, no no no, cross. Only the ball. Oke, kawan? Oke, after that tracing the words, ditebalkan lalu di foto kirim ke Miss-nya. Oke, kawan? Enjoy the day. Next, open page 25. Okay, already get page 25? Okay, if you already get page 25, already open, in page 25, we try to speak in English. We will try to practice talking with your mommy or daddy. Atau ada mbak atau oma di rumah boleh ya. Kita hanya belum mencoba belajar berbahasa Inggris, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nah, di sini look at here, ini ada daddy and the boy ya. Ada papanya sama anak laki-lakinya. Nah, papanya sama anak laki-lakinya sedang ngobrol-ngobrol. This one, look at here. Nah, si papa nanya nih, di bawahnya kan sudah ada garis yang putus-putus. Anak-anak tebalkan dulu garis putus-putusnya ya. Kalau sudah, kembali ke atas, lihat. Si papahnya nanya di atas nih. Papanya bilang gini sama anak, karena belum ada garisnya, pasti jawabannya yang di sebelah. Papanya nanya, can you kick? Kick itu tadi apa? On page 24, Miss Gera already tell to all of you. Ya, menendang. Papanya tanya, can you kick? Terus
The boy answer, no, I cannot. Ya, you have to draw a line. Cut, 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 cut. Nah, easy. Si papanya bertanya, can you kick? The boy answer, no, I cannot. Okay, after you draw the line, practice with mommy or papi at home. Okay, kawan? Next, nih di bawahnya lagi papanya tanya, what is this? What is this itu untuk bahasa Indonesia kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Example, Miss Gera have a book, and then Miss Gera ask to all of you. Kalau kita lagi di kelas ya, Miss Gera akan bilang begini, what is this? Nah, Miss Gera bertanya, ini apa? Apakah ini? Nah, pasti anak-anak yang jawabnya apa? Dari jauh, karena anak-anak pasti dari jauh. Atau dari dekat, anak-anak pasti jawabnya, it is a book. Nah, sama seperti di buku anak-anak. Ada si anak laki-lakinya menjawab, it is a sharpener. Sharpener itu in bahasa we call it rautan, ya. Terus kita ke bawah lagi, si papahnya bertanya lagi, can you run? Nah, do you still remember what is run? Yes, lari. Si papa tanya, can you run? And then the boys answer, yes, I can. Okay, after you do page 25, try to practice with daddy at home. Okay, Miss Gera berharap ketika kalian ngobrol sama daddy in English, kirim videonya ya ke Miss Widya or Miss Tika ya, kirim video special for page 25. You only send the video. Videonya berupa percakapan daddy and the boys, daddy dan anaknya. Kalau anak perempuan, daddy and the girl, daddy and the boy. Okay, kawan? Okay, thank you. Enough for English today. Bye bye.